Chers étudiants, bonjour. Fin de la vidéo هذه, je vais vous expliquer les structures de l'entreprise. On va parler des trois principaux ou bien principales structures, en commençant par la structure hiérarchique. Après, on va voir la structure fonctionnelle et finalement la structure staff and line ou bien hiérarchico-fonctionnelle. Donc, en commençant par la structure hiérarchique, la structure hiérarchique a été préconisée par Henry Fayol. Henry Fayol هو اللي هدر لينا على le PO3C. Que veut-on dire par le PO3C? Tout simplement prévoir, organiser, commander, coordonner, contrôler. كنجمعوا دوك les 3C, c'est ديال commander, ديال coordonner, ديال contrôler, وكنقولوا 3C. Très bien. PO3C. دابا حنا نرجعوا لهادشي l'explication ديال la structure hiérarchique. La structure hiérarchique, son principe est qu'un subordonné ne reçoit d'ordre que d'un seul chef supérieur auquel il rend compte. Très bien. كيفاش هادشي؟ دابا كيكون عندنا واحد لو سوبوردوني. supposons que واحد لونتربريز خدامين فيها بزاف ديال العمال، كل عامل يتلقى مجموعة من لي زوردر، مجموعة من الأوامر من عند شخص واحد. شكون هو داك الشخص؟ هو لو شيف سوبيريور. يعني بخلاصة في هاد لا ستركتور هيرارشيك كتقول لينا بلي راه ميمكنش واحد لو سوبوردوني يتلقى مجموعة من الأوامر من عند مجموعة من لي شيف سوبيريور. كيكون واحد الشخص اللي كيعطيه الاوامر وهو كيقوم بتنفيذ دوك الاوامر. تري بيان. وهادشي اللي كنقصدو بهذيك الجمله اللي قريناها في الديبي. قلنا بلي لو برينسيپ ديال هاد لا ستركتور هيرارشيك اي qu'un subordonné ne reçoit d'ordre que d'un seul chef supérieur auquel il rend compte. يعني اللي تابع ليه. Très bien. Donc, parmi les avantages de la structure hiérarchique, c'est que كتكون عندنا l'existence d'une coordination. يعني كيكون انسجام. يعني كتكون عندنا واحد la coordination. كتكون la définition précise des responsabilités. يعني chacun il sait très bien ce qu'il doit faire. كل واحد كيعرف اشنو خاصو يدير. Très bien. و les tâches اللي مطلوبين منه. كتكون la clarté et la simplicité. يعني الوضوح ou la simplicité. Donc passons maintenant pour expliquer la structure fonctionnelle. La structure fonctionnelle, شكون اللي هدر لينا عليها؟ c'est Taylor. Taylor c'est un ingénieur américain. Donc la structure هذه تقول لنا بلي كاينه une existence de pluralité de supérieurs hiérarchiques d'un subordonné. يعني il a défendu le principe de pluralité. كيفاش هاد pluralité؟ يعني كيقول لنا انه يمكن ان سوبوردوني انه يتلقى مجموعه من الاوامر من بزاف ديال لي شيف سوبيريور. ماشي بحال la structure hiérarchique اللي كتقول لنا بلي chaque subordonné il ne reçoit l'ordre que d'un seul supérieur. هنا c'est le contraire. هنا واحد الشخص يمكن يتلقى الامر، يعني يعني يمكن يتلقى مجموعه من الاوامر من عند مجموعه ديال لي شيف سوبيريور، ما كيكونش ان سول شيف سوبيريور. Très bien. Donc, après avoir vu la structure fonctionnelle et la structure hiérarchique, donc maintenant, en passant pour expliquer la structure hiérarchico-fonctionnelle ou bien staff and line. Très bien. Donc, à de la structure staff and line ou la hiérarchico-fonctionnelle, il cherche à cumuler les avantages et à éliminer les inconvénients de l'organisation hiérarchique et de l'organisation fonctionnelle. يعني تتحيد لنا كاع هذاك les aspects négatifs ولا كاع les inconvénients، كاع الاشياء السلبيه اللي كيكونوا في les deux structures، و il se focalise يعني كتركز على tout ce qui est avantage. يعني هي كتجمع لينا les deux structures، كتجمع لينا
les avantages ديالهم et non pas les inconvénients. Très bien. Que j'espère que عجبتكم la vidéo. N'oubliez pas de la liker et de partager mes vidéos avec vos amis باش إن شاء الله كلشي يستافد. Et je vous souhaite bon courage. الله يوفقكم والله ييسر الأمور.